बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हो कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करते हो और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है व्यूअर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह से दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के ज़रिए से ही हम अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें और खैरें अपनी ज़िंदगी में समेटते हैं। और अगर हम दुआ ना मांगे तो हमारी ज़िंदगी जो है दुआओं के बग़ैर व्यूअर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद है, दुआएं करना पसंद है। जब हमारे लिए तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो फिर भी हम दुआ मांगते हैं ना। तो जब रास्ते खुले हुए हैं, अल्लाह ताला ने कुशादगी दी हुई है ज़िंदगी में, तो हमें क्या करना है, दुआएं उस वक्त मांगनी हैं, उस वक्त नहीं मांगनी जबकि मुसीबतें हमारे ऊपर पड़ी हुई हैं और हम उस वक्त दुआएं मांग रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी में खैरें, बरकतें और अनायतें हैं, उस वक्त से ही दुआ का एहतमाम करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद है और लोगों से मांगना बिल्कुल भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह में कहते हैं मुझसे मांगो और सिर्फ मुझ ही से मांगो, एक दफ़ा मांगो, 1000 दफ़ा मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और जनाब लोगों से आप एक दफ़ा मांगेंगे तो आपको दूसरी दफ़ा भी नहीं देंगे। तो व्यूअर्स ये काफ़ी लोगों का ये तजर्बा भी होगा। तो व्यूअर्स आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही माशाल्लाह से अहम वीडियो है। आज की वीडियो की जो सिलेक्शन है जनाब हदायत के हवाले से है कि अगर हमें हदायत ना मिले ना रब ताला की तरफ से, तो यकीन करें कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमें दुआ किस चीज़ की करनी है, अल्लाह ताला से हदायत की दुआ करनी है। और आजकल तो माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया है। आप ट्रैफिक का ही माहौल देख लें कि मिसाल मैं आपको ट्रैफिक की देना चाहूँगी कि अगर हम निकलते हैं रोड के ऊपर, मतलब कि कोई इंसान अगर गाड़ी मोड़ रहा है तो हमें वेट कर लेना चाहिए उस चीज़ का, उसे मोड़ने देनी चाहिए। अखलाकी तकाज़ा ये है, हदायत का तकाज़ा ये है हदायत याफ्ता कौम का, कि हम हदायत पर हैं कि उसे मुश्किल हो रही है, वो गाड़ी मोड़ रहा है तो मोड़ने ही नहीं देंगे। और यकीन करें कि मोटरसाइकिलों वाले जो हैं ना, बस आगे से, गाड़ियों वाले भी शामिल हैं इसमें, मोटरसाइकिल वाले भी क्या करेंगे कि आप गाड़ी मोड़ रहे हैं, आधी सड़क में आप ले आए हैं और वो आपके आगे से मतलब कि थोड़ा सा आगे लेके गए हैं, एक बाइक वाला, दूसरा आ गया, तीसरा पीछे से किसी ने गाड़ी निकाली और रिवर्स करते करते वो क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। और व्यूअर्स पहले आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छा वाक़या। हम लोग किसी के घर से वापस आ रहे थे, अपने रिलेटिव के घर से ना, तो मेरे हस्बैंड ने क्या हुआ कि एक आदमी था, माजूर था, उसकी टांग नहीं थी, तो वो उसे ना रिक्शे में बिठाने की कोशिश कर रहे थे उसकी फैमिली वाले। उसने बैसाखी पकड़ी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक ली और जी दूसरा बंदा पीछे से बाइक वाला आया तो उसने इतनी बदतमीज़ी उनको साथ की और एक अजीब सी गाली भी निकाल के चला गया ना कि गाड़ी किधर खड़ी की हुई है ना, पंजाबी में उसने ये बात की ना, और कहता हुआ चला गया ना, और पीछे मुड़ के देखता हुआ भी जा रहा होगा। अब मुमकिन है कि उसके दिल में रिग्रेट हो कि ये मैंने क्या किया, ये माजूर बंदे को रिक्शे में बिठा रहे थे। तो रिक्शे वाला कुछ हदायत याफ्ता इंसान था, तो वो आया ना, कहता है मेरे हस्बैंड को, कहता है बाऊजी माफ़ कर दो ना, मैं पंजाबी में कह रहा है कि मैं जो हूँ ना आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये जो बाइक वाले गुजर के गए हैं, मतलब इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आपने मेरे लिए गाड़ी रोकी थी कि ये लोग बैठ रहे हैं तो मैं इनको थोड़ी सी स्पेस दे दूँ, बैठने दूँ। हालांकि निकलने का रास्ता था, थोड़ा रास्ता था, पर उन्होंने कहा कि ये ना हो कि लोगों को गाड़ी लग जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए। तो बस अल्लाह की हदायत जो है ना, हमें व्यूअर्स हर वक्त जो है ना तलब करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दुनिया में हदायत, अगर हम हदायत याफ्ता नहीं हैं तो बिल्कुल एक बेकार कौम है। तो इसका हमने एहतमाम करना है, अपने घर वालों को भी तमीज़ और तहज़ीब बतानी है और सबको हमने कोशिश करनी है कि हम उनको थोड़ी सी बात बता दें। तो व्यूअर्स वीडियो की सिलेक्शन भी इसीलिए मैंने आज की थी कि हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल भी बेरा रवि का शिकार होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। अब मैं आपको एक वाक़या व्यूअर्स और सुनाना चाहूँगी। ज़ाहिर है टाइम तो नहीं होता, पर ये चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, शायद कि किसी को क्लिक हो जाए और किसी की ज़िंदगी संवर जाए। तो मैंने आज दिन तक अपने बच्चों की व्यूअर्स तरबियत ऐसे की, उनको हदायत इस
اس طرح سکھائی کہ جب بھی ہم لوگ گاڑی میں کہیں جائیں تو ہم نے کوئی بھی چیز، کوئی بھی چھلکا، کوئی بھی ریپر، کوئی بھی شاپر کے وہ جو چیز کھا رہے ہیں بیٹھ کے گاڑی میں، ایون کہ فروٹ، ہر چیز، تو وہ جو بھی کھا رہے ہیں بیٹا ریپر آپ نے جو ہے نا باہر نہیں پھینکنا. یہ بہت بری بات ہوتی ہے، اس سے گندگی پھیلتی ہے. تو یقین کریں کہ ویورز اگر میں آج ایک ٹافی بھی کھا رہی ہوں نا اور میں کہوں کہ اس کو میں شیشے سے باہر پھینک دوں تو میرے بچے کہتے ہیں مما نہیں یہ بری بات ہوتی ہے، یہ آپ نہیں پھینک سکتے. میں کہتی ہوں بیٹا چھوٹی سی چیز ہے، تو کہتے نہیں مما آپ نے ہمیں کیا یہ چیز سکھائی ہے کہ کچھ بھی باہر نہیں پھینکنا، شاپر میں آپ نے ڈالنا ہے اور ڈال کے آ کے اس کے بعد اپنی ڈسٹ بن میں گھر میں آپ آ کے اپنا جو ہے وہ گند ڈالیں، نہ کہ باہر پھیلاتے پھریں. پکنک پلیسز پہ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں ویورز. تو ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے اور ایک ہدایت یافتہ قوم بننا ہے. تو پھر اس کے لیے بھی دعا ہے. میں کہتی ہوں اس رب کا کس کس چیز کا ہم شکر ادا کریں گے. ہدایت یافتہ ہونے کے لیے بھی دعا ہے. ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے. مطلب آپ اگر چاہو گے تو آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہو، ادروائز نہیں تو ٹھیک ہے پھر بہرا روی. تو پھر ایک نظام ہی خراب ہو جاتا ہے نا، سارا نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. تو ہدایت ہونا بہت ضروری ہے ہر چیز میں. تو ورث طلبگار ہونا ضروری ہے. اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی، بہت ہی یہ قیمتی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، تو پھر ہم دعا کا اہتمام کر کے، صرف ایک لائن کی دعا ہے، اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں تو ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل سکتی. کوشش تو ورث کی جا سکتی ہے نا. تو دعا بہت ہی پیاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو سورۃ شورا کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 13 ہے. تو ورث اس کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا بھی کوئی نام ہو دنیا میں کہ ہم اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان ہیں. تو ورث کوشش کرنے میں کچھ بھی حرج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کوشش ہی پسند ہے کہ اس بندے نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی نا. تو لوگوں کی راہ میں روڑے اٹکانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی راہ کلیئر کرنے سے، جو ان کو راستہ دکھانے سے جو ہے راستے کھلتے ہیں. جگنو کو آپ دیکھ لینا، خود اندھیرے میں چلتا جاتا ہے اور پیچھے روشنی کرتا جاتا ہے. تو ورث ہم نے یہ چیز جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے. ورث ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ سب جو ہیں ہم سب میں بھی بیچ میں شامل ہوں، میری فیملی بھی، سب ہم لوگ ہدایت یافتہ ہو کے ایک اچھی سی قوم بن جائیں اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جو ہیں سنور سکیں، بن سکیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ عادی بنانا ہے، ہدایت یافتہ بنانا ہے. ہر چیز کی ان کو تمیز اور تہذیب سکھانی ہے اور اخلاقیات بھی سکھانے ہیں تاکہ ہم جب علامہ کے پاس جائیں تو ہمارے پاس یہ ہو کہ ہم نے ان کو جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے، اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اس میں گند نہیں پھیلانا، اس کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوبصورتی پسند ہے، رنگ پسند ہے، رانائی پسند ہے. تو بس کوشش کی جا سکتی ہے. دیجیے اجازت، کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے معافی ہے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں رکھیں یاد.